अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं एथीज़म क्या होता है, किसे कहते हैं? ये एक ऐसा नज़रिया जिसके मुताबिक खुदा, इलाही ताकत या किसी मजहबी अकीदे का कोई वजूद नहीं। जो लोग इस नज़रिए को मानते हैं उन्हें एथीस्ट यानी मुल्हिद कहा जाता है। एथीज़म इज़ द बिलीफ दैट देयर इज़ नो गॉड और डिवाइन बीइंग। एथीज़म यानी मुल्हदी अकीदा, खुदा के ना होने का अकीदा या इल्हाद। इस मतलब है या होता है द बिलीफ कहते हैं दोस्तों यकीन को, मानने को या अकीदे को। दैट के देयर इज नो मतलब मौजूद नहीं है, गॉड यानी खुदा, माबूद, और या डिवाइन बीइंग यानी इलाही हस्ती, खुदाही ज़ात। डिवाइन का मतलब इलाही या खुदाई, बीइंग यानी हस्ती या ज़ात आप कह सकते हैं। डिवाइन बीइंग यानी इलाही हस्ती। एथीज़म इज़ द बिलीफ दैट देयर इज़ नो गॉड और डिवाइन बीइंग। मुल्हदी अकीदा ये है कि कोई खुदा या इलाही हस्ती मौजूद नहीं है। An atheist does not follow any religion and does not believe in the existence of a higher power. An atheist मतलब एक मुल्हिद, यानी एथियस्ट मतलब खुदा का इनकार करने वाला शख्स। does not मतलब नहीं करता, follow का मतलब होता है पैरवी करना, अमल करना या चलना, मानना। any मतलब कोई भी या किसी भी, रिलीजन यानी मजहब की, एंड और डज नॉट मतलब नहीं करता, बिलीव यानी यकीन, डज नॉट बिलीव यानी यकीन नहीं रखता, ईमान नहीं रखता। इन मतलब में एग्जिस्टेंस इसका मतलब होता है दोस्तों वजूद या पाया जाना। एग्जिस्टेंस का मतलब यानी वजूद, मौजूद होना यानी वजूद पर। ऑफ मतलब के, हायर पावर यानी एक आला ताकत के, आला कुवत के। हायर मतलब ऊंचे दर्जे की, एक बरतर, एक आला। पावर कहते हैं ताकत को। An atheist does not follow any religion and does not believe in the existence of a higher power. एक मुल्हिद किसी मजहब की पैरवी नहीं करता और किसी आला ताकत के वजूद पर यकीन नहीं रखता। Atheism is not a religion but a personal choice or world view. Atheism मतलब मुल्हिद या मुल्हदी अकीदा। is not मतलब नहीं है, a religion एक मजहब या कोई मजहब, but बल्कि अ पर्सनल मतलब एक ज़ाती, चॉइस कहते हैं इंतखाब को, और या वर्ल्ड व्यू इसका मतलब होता है दोस्तों दुनिया के बारे में नज़रिया या दुनियावी नज़रिया, दुनिया को देखने का जाविया। एथीज़म इज़ नॉट अ रिलीजन बट अ पर्सनल चॉइस और वर्ल्ड व्यू। मुल्हदी कोई मजहब नहीं है बल्कि एक ज़ाती इंतखाब या दुनियावी नज़रिया है। Some people turn to atheism due to scientific thinking. Some people कुछ लोग, चंद अफराद, चंद लोग। टर्न टू इसका मतलब होता है दोस्तों रजू करते हैं, इख्तियार करना यानी झुकाव करना, झुकाव होना। एथीज़म यानी मुल्हदी की तरफ, एथीज़म यानी मुल्हदी की तरफ यानी खुदा के इनकार की तरफ। ड्यू टू की वजह से, साइंटिफिक थिंकिंग यानी साइंसी सोच की वजह से। साइंटिफिक मतलब साइंसी, थिंकिंग कहते हैं सोच को, यानी साइंटिफिक थिंकिंग साइंसी सोच की वजह से। पर्सनल एक्सपीरियंसेस और क्वेश्चंस अबाउट religion and suffering in the world. पर्सनल मतलब ज़ाती, एक्सपीरियंसेस मतलब तजर्बात की वजह से, और या क्वेश्चंस मतलब सवालात की वजह से, पूछ गूछ की वजह से। अबाउट के मुतालिक, के बारे में। रिलीजन मतलब मजहब के मुतालिक, मजहब के बारे में। एंड और सफरिंग इसका मतलब होता है दोस्तों दुख, तकलीफ या मुसीबत। इन द वर्ल्ड यानी दुनिया में, इन मतलब में वर्ल्ड कहते हैं दुनिया को। Some people turn to atheism due to scientific thinking, personal experiences, or questions about religion and suffering in the world. यानी कुछ लोग साइंसी सोच, ज़ाती तजर्बात या मजहब और दुनिया में दुख के बारे में सवालात की वजह से मुल्हदी की तरफ माइल हो जाते हैं। Atheists often rely on logic, reason, and evidence rather than faith. एथीस्ट मतलब मुल्हिद लोग, खुदा के मुनकिर, खुदा को ना मानने वाले। ऑफन अक्सर, रिलाई ऑन मतलब इन्हसार करते हैं, अक्सर इन्हसार करते हैं। रिलाई ऑन का मतलब होता है दोस्तों इन्हसार करते हैं, भरोसा करते हैं। लॉजिक इसका मतलब होता है मंतक यानी अक्ल या दलाइल को कहते हैं।
ریزن یعنی وجوہات کو کہتے ہیں, وجوہات پر. اینڈ اور ایویڈنس مطلب ثبوت پر, گواہوں پر. rather than بجائے اس کے. faith مطلب ایمان پر. atheists often rely on logic, reason and evidence rather than faith. ملحد لوگ اکثر ایمان کے بجائے منطق, دلیل اور ثبوت پر انحصار کرتے ہیں. While they may not believe in God, many atheists support moral values, kindness and justice. While اگرچہ, they مطلب وہ, may not believe مطلب شاید یقین نہ رکھتے ہوں, ممکن ہے کہ نہ مانتے ہوں. may کا مطلب شاید یا ممکن ہے, not believe نہ یقین کرتے ہوں, نہ مانتے ہوں. in God یعنی خدا پر. many مطلب بہت سے. atheist مطلب ملحد یعنی کئی ملحد, بہت سے خدا کے منکر. support مطلب حمایت کرتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں. moral values یعنی اخلاقی اقدار کی. kindness رحم دلی کی. and اور justice مطلب انصاف کی. While they may not believe in God, many atheists support moral values, kindness and justice. اگرچہ وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے لیکن بہت سے ملحد اخلاقی اقدار, مہربانی یعنی رحم دلی اور انصاف کی حمایت کرتے ہیں. Atheism is a sensitive topic in many. ایتھیزم یعنی ملحدی, خدا کے انکار کا نظریہ. اس مطلب ہے a sensitive topic. sensitive کو کہتے ہیں دوستو حساس کو. topic یعنی موضوع یعنی نازک مسئلہ. ان مطلب میں many یعنی بہت سے, societies یعنی معاشروں میں, and often misunderstood. and اور often یعنی اکثر, misunderstood یعنی غلط سمجھا جاتا ہے, غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے. misunderstood کا مطلب ہوتا ہے غلط سمجھا جانا, غلط فہمی کا شکار ہونا. Atheism is a sensitive topic in many societies and often misunderstood. ملحدی کئی معاشروں میں ایک حساس موضوع ہے, یعنی ایک حساس موضوع سمجھا جاتا ہے اور اکثر غلط سمجھا جاتا ہے. In Islam, belief in one Allah, Tawheed, is the foundation of faith, guiding all aspects of a Muslim's life. ان اسلام, دین اسلام میں, دین اسلام کے اندر, بلیف مطلب ایمان یا یقین رکھنا, ان ون اللہ یعنی ایک اللہ تعالیٰ پر. توحید کہتے ہیں دوستو وحدانیت کو, یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ. اس مطلب ہے دا فاؤنڈیشن مطلب بنیاد, اور فیتھ یعنی ایمان کی. فیتھ کہتے ہیں ایمان کو, عقیدے کو, دین کو. گائیڈنگ مطلب رہنمائی کرتا ہے, گائیڈنگ کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا, راستہ دکھانا. آل اسپیکٹس یعنی تمام پہلوؤں کی, اسپیکٹس مطلب پہلو, رخ یا زاویے. آف مطلب کی, مسلمز لائف یعنی مسلمان کی زندگی کے. In Islam, belief in one Allah, Tawheed, is the foundation of faith, guiding all aspects of a Muslim's life. دین اسلام میں ایک خدا یعنی توحید پر ایمان, ایمان کی بنیاد ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی کرتا ہے. دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی یعنی انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور ہاں, کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کبھی ایتھیزم کے بارے میں کسی سے بات کی, آپ کی کیا رائے ہے. اگر آپ انگلش بولنا چاہتے ہیں, انگلش سیکھنا چاہتے ہیں اور اسلامک ٹاپک کے ذریعے, تو یہ چینل آپ کے لیے ایک بہترین چینل ہے. تو مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں اور سیکھتے رہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.